हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल आज ये भिडियो रे पिला माने आमे दशम श्रेणी रो जो इंटरनल असेसमेंट 1 जो अछि पिला माने ता पई आमे ओडिया प्रश्नपत्र डिस्कशन करबा पिला माने जोटा तमरो 2024-25 22 तारिख रे तमरो अछि देखो एठारे तमरो नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखिछि माने तमरो ना रहिबो रोल नंबर एठारे तमरो सेक्शन तमरो रहिबो पिला माने हला देखो तापर प्रश्न कोन कोन अछि देखो रे पिला माने तमरो प्रत्येकटा 5टी प्रश्न अछि देखो 1 into 5 प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होछि 1 मार्क माने गोटे धाड़ी आमे लेखिबा उत्कल नदी कूलर समीरण किपरि उत्कल नदी कूलर समीरण किपरि बोली से कहिछि एटा लेखिबा कोन देखो मु लिखि देउछि पिला माने जलकणा युक्त हेबो तार आंसर जलकणा युक्त हेबो तार आंसर द्वितीय प्रश्न देखिबा पिला माने देखो द्वितीय प्रश्न रे तुमरो रहिछि कोन रे पिला माने देखो उत्कल जननीଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ବୋଲା ହେଇଛି ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନ୍ସଟା ଲେଖିବ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଲେଖିବ କଣ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବୋଳା ହେଇଛି ଏଭଳି ଲେଖିଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇବ ହେଲା ବୋଳା ହୋଇଛି ହେଲା ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा पिला देख नेक्स्ट देखा प्रश्न कौन रही बंदे उत्कल जननी कवितार कवि क्यों भावना प्रकाश पाई लिख कौन बंदे उत्कल जननी कवितार कवि क्यों भावना देशात्मक बोध भावना लिख कौन देख पूरा सेन्टेन्सटा लिख मुझे तुमको बताइए गोटे बते भी दी देशात्मक बोध भावना ठीक अच्छे पिला आग को जा पूर्व जो मैंने चैनल को शेयर करना हो एवं ही शेयर कर सब प्रश्न पत्र डिस्कसन करवा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन निश्चित भाव ऑल प्रेस करदेव है तारे देख पिला माने क्यों सुनंदन मान द्वारा उत्कल जननी बंदिता कविकुल मौली अच्छी ना कविकुल मौली कविकुल बोले कौन कविकुल श्रेष्ठ कवि कवि वंश मान एठार लिख कौन श्रेष्ठ कवि यार आंसर हे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कवि हेब तार आंसर तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न उत्कल प्रदेश कहा द्वारा परिपूर्ण कहा द्वारा परिपूर्ण लिखिब कौन पूर्ण पुण्य तीर्थ समूह जो मैंने बंदे उत्कल देखी ना हो तार पोएमटा अति सुंदर भाव में आलोचना कर डेस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि देखीदेव नेक्स्ट देखा चलो पे तार कौन आमर प्रश्न रही नेक्स्ट प्रश्न कौन आमर रही देखा चलो पे देख नेक्स्ट प्रश्न तुम कौन अच्छी देख पे पुणी से 5टी प्रश्न रोचे प्रत्येक मूल्य हूँ 1 मार्क सारला दासंकर पितृदत्त नाम पितृदत्त कहले कौन बापा माँ देथिबा नाम को पितृदत्त नाम बोली कहुए लिख कौन सिद्धेश्वर परिड़ा हूँ तांकर नाम सिद्धेश्वर परिड़ा पिला बुझीगला नेक्स्ट प्रश्न देख महादेव को भीम सिंहनाद मागंत बोली किए कही सहदेव बोले शुणिमा जगन्नाथ अच्छी ना नहीं यार आंसर हे पिला माने 2 नंबर प्रश्नर आंसर हे सहदेव नोट कर दियो समस्त सहदेव तार करेक्ट आंसर है 3 नंबर प्रश्न कही पिला माने देख 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देख तुम कवितार पवनर सूत बोली क्या कहुई पवनर सूत कहले कि कवितार भीमंकर सिंह ना धरणी एठारे भीम हम है मन रखिता कवितार पांडव सुंदर एटा भी भीम हम किए महादेव को सिंहनाद मागी यह तुम भीम हम है नेक्स्ट प्रश्न आड़क आम जा नेक्स्ट प्रश्न अच्छी कौन देख तुम नेक्स्ट प्रश्न अच्छी पे गोटे लेखा उत्तर यह से 1.5 रही लक्ष्मीकांत महापात्र माता नाम कौन लिख कौन लक्ष्मीकांत महापात्र माता नाम हूँ राधामणि देवी मोर रखित राधामणि देवी हूँ माता नाम लक्ष्मीकांत जन्म हवा बेले को पिता वृत्ति कौन लिख से गोटे शिक्षक बुझीगला लक्ष्मीकांत क्यों जन्म ग्रहण कर लक्ष्मीकांत भद्रक जिलार तालपदा ग्राम जन्म ग्रहण करती तालपदा ग्राम
ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି ତୁମର କାଠୁରିଆ କଣ ଗଢ଼ି ହୋଇଥିଲା। କାଠୁରିଆ କଣ ଗଢ଼ି ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ନାଳି ନାଳି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ତୁମର ଶାଢ଼ୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ପାରିବା ପଣିଆ ଲେଖକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାହିଁକି। କାରଣ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଚେହେରା ଓ ବୟସରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଚେହେରା ଓ ବୟସରୁ ତାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ପୁଣି ଥରେ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ପିଲାମାନେ ବେଲ୍ ବଟନଟି ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ତାପରେ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କହିଛି କଣ ତମର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି। କହିଛି କଣ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି। ଲେଖିବ କଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ଏଟା ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖକଙ୍କ କାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଲେଖିବା ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭୂମି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲେଖକ କେଉଁଠାରେ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ନିଜର ଗ୍ରାମରେ ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ ନିଜର ଗ୍ରାମରେ ବା ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଗ୍ରାମରେ ବା ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଲେଖକ କାଠି ଚିରାଳିକୁ କାଠ ବଡ଼ଫାଲ ନ କରିବାକୁ କାହିଁକି କହିଥିଲା। କାହିଁକି କରିଥିଲା କାହିଁକି ନା ଚୁଲି ସାନ ଥିଲା। ଚୁଲି ସାନ ଥିବାରୁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଠୁରିଆର ଘର କେଉଁଠି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଟା ମୋ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା ମୋ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ପାଖରେ ଇଏ ଥିଲା ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିଦେବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।